करे का तमे को मुह देखिबी आमे बे स्टेशन में बसछु हां कोडी बइजु खल्लेड स्टेशन में बसछु चला मा होय तमे को रहबे समीरा तू एरे मम्मी का करछु रे अरे हेरा के पैसा कहाँ जी ए पूरी जाऊ हाँ ट्रेन आसला तुम गोटे खुशी लगुनि गोटे जीवा खुशी लगुच ना नहीं खुशी पूरी जिया गाइस आमे अछि खोर्धा जंक्शन याम सांगो वीडियो खोरगे त मोड याम पेटू आज थरची सियालाम बोले तुतेडा सबडू देखन दो बोली बोली बुलबुल मोबाइल धरि जा ना के धरि पड़ला दूर धरि ला हमें बड़ा ब्लॉग कराबो यस ये देखे दियो से दिया चाटा Mela mo des, kati ko mo des, apre sei jo des. Itas, ebe ko kon kare. को ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ପୁରୀ हां ଜଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁଳ ए मा ବଢିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଆସି हम बिबू भाई आसुगा पहले दारी जाओ ये हमर बड़ दारी पहुंच गले पूरी अरे देखा एडले भी लाई लई जो हबनी रा हां हां सकिन जो बुकमा ସେତେବେଳେ ମଜା सजा है जी जग्य ସେତେବେଳେ ମଜା ଲାଗିଥିଲା ନାଇଁ चारि एडे सजा है जी रा ସେତେବେଳେ ସମୟ ଦେଖିବା ଭଲ ପାଉନ ରାତି ଲାଗିବ ରେ लाग्यो मैं शिवड़ पे मंदिर जाय रे मैं पूरी देखो इतना वाला ब्लॉग रखने भिड़ अच्छे मंदिर सियाड़े केवल लाइन नहीं तो सा कौन केवल लाइन
ସମୁଦ୍ର କୂଳ। आसे आसे येडा से आ तू आर बाइड तू वीडियो कॉल केते अछि देखियो आ वीडियो कॉल खाइबे फास्ट देखे वाला वीडियो खाओ के मिलने बाउल जामे एडी तो एते हजि बोले हजि जीव आ मिलियो ना ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଠିକ କଥା ନ୍ୟାୟ କଥାଟା ନ୍ୟାୟ ପିଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଦହିବରା ଏବେ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଚାଲିଥିଲା ତାର ସମୁଦ୍ର ଭାଇ ଏବେ କଣ ସେଟା ବାଲିପୁରୀ ଆରେ ଲାଇଟ୍ ପକାବରେ ମତେ ଲାଇଟ୍ ବା ହଁ ବାତ ଲାଇଟ୍ ବୋଲା फोटो देखा भले देखा ओ तो आगे पछुरे दूर देखा बस मते तुम लाइट मोड मन अछि वीडियो एडिट करछि बेसी डी तम जो मिलला ये भाई ये भाई साहब फोटो उठेबो किछि डिलीट कर ये जो मंदिर अबे स्वर्गद्वार से जाइजा ने हसे बुली जा जानो चप्पल नु जनी हां ए काली महाप्रभु काली ना नसन देव ना कोन
ଏ ପ୍ରଭୁ ମା ସଂସାନ ଟେନସନ ନାହିଁ ସେରା କିଛି ନାହିଁ ତ ସେରା କିଛି ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ସେରା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କଣ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ହଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ये बॉक्स करी आउन ने କୋଉଟା ହବ କାଠ ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ରୁହ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରହିଛୁ ଜନ୍ମରେ ନିଏ ମରଣରେ ନିଏ ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ନାଟକ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଅଭିନୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ସେକା ହେଲା ଝିଅଟା କଣ ହେଲା ବେଳେ ବି ଗାଇଲୁ ରଗାରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ହେଲାନି ହେଲାନି ପୁଣି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଚାଲ କୋଉଠେ ଆମେ ଉଠିଲୁ 4ଟା ହେଲାଣି ଏ ବାବୁ ଏବେ ବାଉଳୁଛନ୍ତି ଉଠିକି ଗଲେ ଗାଧେଇବେ ବୋଲି ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୋଇକି କି ଦାନ୍ତ ଦେଖଉଥିଲି ତୁ କଣ କହିବେ ହଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବ ରହ ମା ଆଗେ ଶୀତ ହଉଛି ଏ ଭାଇ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଥିଲୁ ରୁମ୍ ଟା ନାଙ୍ଗା ହେଇଛି 50 ଟଙ୍କା ରୁମ୍ 50 ଟଙ୍କା ମାଗା 1000 ଟଙ୍କା 116 ଟଙ୍କିଆ ରୁମ୍ 1000 ଟଙ୍କା 116 ରୁମ୍ ତମେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡ ତୁଳ କମେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ରାତିରେ ଭଲ ବୁଲି ପାରିନଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଛୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଉ ସେ ଶୋଇନେ ତ ଆରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସତ କହୁଛି 10K ରୁ 20K ଯିବ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି